Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya untuk video selanjutnya. Okey, untuk video kali ini kita akan set up Flutter. Kita akan install Flutter dekat kita punya PC ataupun laptop. Untuk tutorial yang saya akan tunjuk ni adalah khas untuk pengguna Windows. Jadi first kita akan download Flutter. Buka anda punya browser. Okey, kita akan pergi ke website Flutter. Okay, kita pergi kat get started. Okay, dekat sini kita akan pilih mode untuk cara install untuk operating system Windows. Okay, dekat sini dia akan bagi tahulah minimum requirement yang diperlukan. Anda boleh baca dia punya requirement. Jadi berdasarkan apa yang dimaklumkan dekat sini, disarankan untuk menggunakan Windows 7 ataupun yang latest, dan paling kurang dia punya space requirement adalah dalam 1.32 GB lah. Dan kita boleh terus selanjutnya kita akan download Flutter. Download dan kita akan save dekat Windows. Download ni save. Okey, selain kita download secara manual, kita juga boleh clone daripada Flutter punya GitHub. Jadi untuk clone tu anda boleh menggunakan Git Bash. Jadi macam video yang sebelumnya saya ada maklumkan beberapa software requirement. Jadi antara salah satunya adalah Git lah. Jadi kalau macam anda ada Git, kalau anda tak nak install secara manual, anda boleh buka Git Bash. Jadi pergi ke folder. Jadi dekat sini anda right click, lepas tu Git Bash here. Okey, seterusnya anda boleh ambil command daripada sini. Kat sini copy je, Ctrl C, paste kat sini, paste, lepas tu enter. Dia akan clone Flutter punya extension daripada GitHub Flutter. Okey, jadi itu adalah cara-cara dia lah macam mana kita nak install Flutter. Okay, kita tunggu dulu sementara proses installation itu siap. Okay, proses download Flutter menggunakan manual dan clone telah siap. Jadi kalau macam kita tengok, kalau cara menggunakan kita clone daripada GitHub. Jadi kalau macam tadi saya clone dekat sini, jadi dia ada folder dekat sini Flutter. Jadi ini adalah dia punya package. Jadi kalau macam mereka yang download secara manual, jadi show in folder. Jadi dekat sini anda kena extract file. Jadi extract file, pergi ke C, pilih C, OK. Saya dah ada, jadi saya tak perlulah. Kalau macam anda kena extract ke C. OK, seterusnya pergi ke C tadi, pergi ke OK Flutter. Jadi dekat sini anda kena set up environment path. Jadi pergi ke bin. OK, kita kena copy ni, Ctrl C, dan kita pergi ke system, edit system environment variable. Okay, pergi ke path. Okay, kita add new, paste, Ctrl C. Okay, seterusnya kita akan chat Flutter kita. Pergi ke Flutter tadi. Okay, saya tutup ni. Okay, tutup ni. Okay, kat sini. Okay, pergi ke folder Flutter.
Okay, git bash ya. Jadi git bash tadi tu saya tutup lah. Okay. Jadi dekat sini kita boleh run Flutter. Okay, apa yang Flutter Doctor ni akan buat, dia akan check kita punya Android SDK, and then dia akan check kita punya Visual Studio Code ataupun Android Studio lah dekat kita punya komputer, adakah dah install atau belum. Okay, masa kita run Flutter Doctor ni, dia akan download .dat SDK untuk kita punya Flutter. Kalau kita tengok, kita dah selesai run Flutter Doctor. Jadi daripada situ dia akan bagi tahu beberapa isu. Terdapat 4 kategori isu. Yang pertama, dia bagi warning warning mengenai Android toolchain, and then the Android Studio, and then VS Code, and then connected device. Okay, tak apa. First kita pergi ke kita punya VS Code, Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code, and then dekat sini pergi ke extension. Okay, kita akan install Flutter kat sini, Flutter extension, install. Okay, seterusnya kita akan install .dat. Sebab kita install Flutter, dia automatic dia install sekali .dat. Okay, kalau macam kita tutup extension ni, tutup, dan kita pergi ke git, lepas tu kita run Flutter Doctor balik. Okay, VS Code dia dah write, betul tak? Dia dah write. Tadi dia bagi warning, sekarang ni dia write. Okay, kita ada problem dengan Android Studio dengan Android Toolchain. Dekat sini dia beritahu plugin Flutter tak install dekat Android Studio. Jadi kalau macam untuk Flutter Development IDE, kita boleh menggunakan VS Code ataupun Android Studio. Jadi kalau macam anda tak nak guna VS Code, anda boleh guna Android Studio. Jadi caranya adalah pergi ke Android Studio, Android Studio, open. Okay, pada Android Studio anda pergi ke file, lepas tu pergi ke settings. Okay, pergi kepada plugins. Okay, dekat sini anda search Flutter. Okay, lepas tu install, accept, install. Lepas tu kita restart IDE, restart. Okay, sekarang ni Flutter dia dah selesai install dekat kita punya, pada kita punya Android Studio. Jadi kalau macam kita klik dekat file, dia akan ada new option baru, iaitu new Flutter project. Jadi kalau macam kita pergi ke new Flutter project, kita boleh create satu Flutter application. Klik next. Okay, dekat sini kita kena pergi ke Flutter SDK path. Di SDK path untuk Flutter adalah pada folder C Flutter. Okay, lepas tu next. Okay, dekat sini okay, dekat sini package name saya biar je, nama dia nama yang tertera ni. So dekat bawah ni saya untick, lepas tu finish. Okay, kita buka kepada new Windows. Sekarang ni project Flutter Android Studio. Jadi kalau macam kita check balik kita punya Flutter Doctor, tadi ada isu yang mana kita punya Android Studio. Okay, okay, allow access. Cuba kita run balik Flutter Doctor, enter.
Okay, yang satu projek ni saya close lah kot. Okay, dekat sini kita pergi ke tools and then pergi ke SDK manager dan pergi ke Android SDK. So pergi ke SDK tools. Dekat sini kita akan Android SDK boot tools dia dah install. Dekat sini Android SDK command line ni kita install juga, tanda right kat sini kalau anda boleh install. So apply, so accept, next. Kita dah selesai, so klik finish. So kita cuba run balik Flutter Doctor. Ini juga error. Kita run balik Flutter Doctor dash Android license. Yes, Y, lepas tu enter, Y, enter, Y untuk yes, enter, yes, Y, tandakan Y untuk semua. Lepas tu kita cuba run balik Flutter Doctor. Android tool change dah selesai, cumanya Android Studio kita ada masalah lagi, dia tanda pangkar. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita run Flutter Doctor, kita masih ada isu dengan Android Studio. Betul tak? Tak apa, sebenarnya kalau kita tengok dekat kita punya Android Studio, plugin yang dimaksudkan dekat Flutter Doctor ni dah install, tapi dia tak detect dekat kita punya Flutter Doctor. Jadi itu tak ada masalah. Pastikan yang VS Code ni adalah tanda right, dan Android toolchain dengan Flutter yang atas ni pun tanda right. Jadi kalau kita tengok dekat Android Studio kita, dekat file, lepas tu dekat settings, dekat plugin ni, sebenarnya perkara yang dimaksud dekat Flutter Doctor ni sebenarnya dah ada, tapi dia tak detect. Contohnya Flutter plugin dengan that plugin ni, kalau kita tengok dekat plugin kita Flutter, dia dah install dan that pun dah install, tapi dia tak recognize dekat situ. Tak apa, itu tak jadi masalah. Itu untuk setup macam mana kita nak setup Flutter kat kita punya laptop atau PC. Kita akan pergi ke video berikutnya. Assalamualaikum.